ఈరోజు క్రూజ్ షిప్లో ప్యారిస్ని చూద్దాం రండి. ప్యారిస్ ఇది ఒక సిటీ కాదు, ప్రపంచంలోనే అత్యంత అందమైన రొమాంటిక్ సిటీల్లో ఇది ఒకటి. ఈరోజు మనం ప్యారిస్ సిటీని ఐకానిక్ ఐఫిల్ టవర్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి ప్యారిస్ అందాలను మరో యాంగిల్లో చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఈ జైన్ రివర్ మనకి ఇంకో యాంగిల్లో చూపిస్తుంది. ఐఫిల్ టవర్ని మనం ఎన్నో ఫోటోల్లో వీడియోల్లో చూసుంటాం, కానీ ఐఫిల్ టవర్ కింద నిలబడి దాన్ని మన కళ్ళతో చూడడం, ఆ తర్వాత ఈ జైన్ రివర్ క్రూజ్ షిప్తో మనం ఇంకో వేలో మనం చూడటం అనేది ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఈ ప్లేస్ ఎప్పుడూ టూరిస్టులతో చాలా బిజీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం క్రూజ్ షిప్ జర్నీని ఐఫిల్ టవర్ కింద స్టార్ట్ చేసాం. ప్రపంచం నలుమూలల నుండి ఐఫిల్ టవర్ని చూడటానికి జనాలు ఇక్కడికి వచ్చి ఫోటోలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. Of persons that speak English, please. Okay, great. Wow, thank you. Est-ce qu'au niveau du lever de main, je peux avoir le nombre de personnes qui parlent français, s'il vous plaît? Superbe, merci beaucoup. If you have any questions along the way, don't hesitate to ask me. I'm here for it. I don't know everything, but I will try my very best. N'hésitez pas si vous avez la moindre question durant le trajet. Je suis là pour ça. Je ne connais pas tout par cœur, mais je ferai de mon mieux. The first thing you have to know, when you are on a Parisian boat, there is a tradition. You can wave at people. People that are on the bridge, on the train, on the other boat. Some people are saying this is the only time where Parisians are polite. So don't hesitate to try. Alors, il y a une tradition, quand vous êtes sur un bateau parisien, vous pouvez faire coucou aux gens. Les gens qui sont sur les ponts, sur les quais, sur les autres bateaux. Et on dit que c'est le seul moment où les Parisiens sont polis et agréables à vivre. Alors n'hésitez pas à essayer. Alors, si vous regardez sur la droite, très bientôt vous allez apercevoir. If you look right, you will see very soon something that is called. This is the roof of a church, the Church of the Holy Trinity that was made 2016. Alors c'est le toit de l'église de la Sainte Trinité, une église russe orthodoxe qui a été faite en 2016. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire dans cette église. Déjà, elle est très jolie.
au-delà de ça, comme c'est une église russe, to learn about Russian culture in general, in its, because this is a Russian Orthodox Church, and also beautiful Slavic chant to hear. Alors, de l'autre côté, sur la gauche, vous avez une autre chose qui est dorée. On the left, you have another thing that is golden. This is a golden flame. C'est une flamme dorée. This golden flame is normally at the top of a very famous statue in the USA. Cette flamme dorée, elle est normalement au sommet d'une statue très célèbre. En fait, vous le savez déjà, les Français ont offert aux Américains la statue de la liberté. Au bout de 100 ans, la statue était très abîmée par le temps. Alors les Français sont allés là-bas pour la restaurer. The American people, they gave us a copy of the flame. That's why they made a copy of the flame of the gold sheep right there. Alors, sur la gauche, cette fois-ci, vous voyez qu'il y a un drapeau français dans le lointain. This French flag is at the top of the museum of the Big Palace, very famous museum in Paris. Alors, le musée du Grand Palais, ça date du 19e siècle et c'est de l'architecture industrielle. Ça veut dire que c'est de la pierre, du fer et du verre. Seulement ça, très sobre. Et il faut savoir que la structure du Grand Palais pèse plus lourd que la Tour Eiffel elle-même. So, the museum of the... ఇప్పుడు మనం ప్యారిస్లో ఈ బ్యూటిఫుల్ బ్రిడ్జ్ని క్రాస్ చేయబోతున్నాం. ప్రతి బ్రిడ్జికి తనదైన ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది. రోడ్డు మీద నుంచి మనం చూసేటప్పుడు బ్రిడ్జ్లు మాత్రమే కనిపిస్తాయి మనకి. కానీ ఈ రివర్లో ట్రావెల్ చేస్తూ చూస్తుంటే ఆ బ్రిడ్జ్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అని మనకు డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్లు కనిపిస్తాయి. Juste en face de nous, il y a le plus beau pont de Paris, qui est le pont Alexandre III. Right in front of us, there is the most beautiful bridge of Paris. That is the bridge Alexander III. If you look closely at the center of the bridge, you can see there is a golden boat engraved on the bridge. Si vous regardez bien au centre du pont, il y a un bateau doré gravé dessus. Regardez bien. This golden boat is very special because it is a symbol of the very strong link that exists between Paris and the water. In fact, the first inhabitant of Paris, the Parisians, came by on boat, and at first it was a village of fishermen. So fishing was very important for eating, of course, and for selling. And its true history, it was very important because even in the Middle Ages, the eels were used as a way to pay rent. It was a kind of money. Alors, il faut savoir que l'histoire de Paris, elle est très liée à l'eau en général. C'est pour ça qu'il y a un bateau doré sur le pont Alexandre III. En fait, les premiers habitants de Paris sont arrivés par bateau de Parisie et c'était un village de pêcheurs au début. Donc, la pêche était extrêmement importante. C'était à la fois pour se nourrir et pour faire du commerce, évidemment. Il y avait même un moment au Moyen-Âge où on pouvait payer son loyer avec des anguilles. Donc, c'était vraiment une denrée assez importante. The saying of Paris is referring to water as well because it goes like this: fluctuat nec mergitur. It means navigating without drowning.
Alors la devise de Paris aussi fait référence à l'eau également parce que c'est fluctuac nec mergitur, ça signifie naviguer sans sombrer. Donc encore une référence à ces premiers bateaux. చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. On passe sur la gauche, à côté de la place de la Concorde, avec la grande tour de l'obélisque en son centre. On the left, you have the place de la Concorde, very important place in Paris, with the big tower of the obelisk at the center. There is a very, very big event that happened here during the French Revolution. Il y a un très grand événement qui a eu lieu ici durant la Révolution française. Do you know the event? Est-ce que vous connaissez l'événement? On y a dit des idées. We cut the head of a king, right there. On a coupé la tête du roi juste ici. So it's the king Louis XVI that died there, Marie-Antoinette, Robespierre, and many more other people. Alors il y a eu Louis XVI notamment qui est mort ici, Marie-Antoinette, Robespierre et plein d'autres personnes. Est-ce que vous savez quelle était la fonction du musée d'Orsay avant d'être un musée? Do you know what was the function of the Museum of Orsay before it was a museum? Oui, exact. Ça, c'est spécial. Donc oui, c'était une gare. Yes, it was a train station. Alors, pour expliquer un peu, le musée d'Orsay, à la base, il a été fait pour des expositions universelles. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une série d'expositions, très grosses expositions internationales, qui ont lieu partout dans le monde autour du 19e, 20e siècle. Et évidemment, il y en a eu beaucoup à Paris. Et en fait, il y avait tellement de gens qui venaient à ces expositions qu'on a en partie fait cette gare pour cette raison. Plus de 50 millions de personnes ont traversé la gare d'Orsay pour venir aux expositions universelles de Paris. To explain a bit, so the station of Orsay at first was made for universal exhibition. So it's a series of expositions that happened around 19th century, that were very big, that happened all around the world and in Paris, of course. And there were so many people that were coming. We had to make a station in part for this. There were more than 50 million people that crossed the station of Orsay to come to the Universal Exhibitions of Paris. Il faut savoir qu'il y a plus de 35 000 œuvres d'art dans le Louvre, ça fait beaucoup. Il y a des gens qui disent qu'il faut y aller tous les jours pendant 2 ans pour réussir à voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vous conseillerais de commencer maintenant. So, there is more than 35,000 pieces of art inside the Louvre. That's quite a lot. Some people are saying you need to go every day during 2 years to be able to see everything inside. So, I will advise you to start right now. You look like you have a lot of energy, so I have a little game for you. Est-ce que vous pouvez essayer de me citer des œuvres d'art qui sont dans le Louvre? Attention, pas la Joconde, c'est trop facile. Il faut m'en trouver d'autres. Mais si vous avez des noms d'artistes, j'accepte, bien sûr, dans ma grande bonté. So, can you try to name a few of the art pieces that are inside the Louvre? But you couldn't say the Mona Lisa because it's too easy. You have to think about the one, and I can accept the name of artist too.
other than one. Louvre, vraiment, n'hésitez pas à y aller. So, to name a few of the most famous ones, so of course, there is the Venus de Milo, very great, the Wings of Samothrace, the Liberty guiding the people, the Raft, Medusa, the Statue of the David, a lot of things that are very great. So, if you have the occasion to go to the Louvre, please do. ఆర్కిటెక్చర్ చూడు అక్కడ. And the houses, they are blocking the view. So we decided to make a bridge in stone, so it lasts longer, and without houses, so we have a view and we can see around us. And it was quite right in front of us. There is the star of the show, the Cathedral of Notre-Dame de Paris, of course. పా, ఏమి Dessus. If you look on the right, very soon you're going to see a building with a flag on it. Right now, do you see the flag? Est-ce que tout le monde voit le drapeau? Yes? Okay. This building over there is a French restaurant that is called the Silver Tower. Very high quality French cuisine inside. Alors, ce bâtiment, c'est un restaurant français qui s'appelle la Tour d'Argent. C'est de la cuisine de très très haute qualité. This restaurant inspired a movie. Ce restaurant a inspiré un film, an animation movie about... Qui n'était pas dans ce restaurant-là, a priori, il n'y a pas d'orange. Respect. జైంట్ రివర్ చుట్టూ కనిపించే ఓల్డ్ పారిషియన్ బిల్డింగ్స్, వాటి ఆర్కిటెక్చర్ చూస్తుంటే మనకు ఒక మూవీ సీన్లో చూసినటువంటి ఫీలింగ్ ఎక్కువ కలిగిస్తూ ఉంటుంది. ట్రావెల్ చేయడం అంటే కేవలం ప్లేసెస్ చూడడమే కాదు, మన ఫ్యామిలీతో కలిసి మెమరీస్ని క్రియేట్ చేసుకోవడం. కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఈ వీడియోస్ చూసినప్పుడు ఈరోజు మనం ఇక్కడ కూర్చున్నాం, అక్కడ కూర్చున్నాం, ఎవరు ఏం మాట్లాడారు, ఎలా ఎంజాయ్ చేసాం, పిల్లలు ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు, ఇలా మెమరీస్ని మళ్ళీ మనం రివైజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ వీడియోస్ చూసేటప్పుడు. సో డోంట్ మిస్ ఇట్. ఇక్కడితో ఇంకా మన క్రూజ్ షిప్ జర్నీని ముగించేద్దాం. ఇంకా డెస్టినేషన్ వచ్చేసింది.